ааллартеққинниалиссуугут униллатсиарнерсиоққуллугу видеомик қисуариаатиссинни апууссиниссин сиуллернеққутсавигиссавасси таспингааритеқарпоқ исиммат эққарсаатиллу саммисамутунгасит ассигингит паасисақарфигисассалли кисиатас орнитарсиуннерфиппут атаасииннааро таамам инуит ассигингитсит маани аггерсар паасисимасаллит аггерсарникууагут тассааппут икангаан сиулиттаасо тимасоқатикаттуффиан сиулиттаас пулаттас Stenskov таавалу P67-сими сиулерсуисин сиулиттаасортими Holm Jensen аама укиорпассуарни тимерсорнэрмик ааллутақарлинилу пеқатигииффилерисимасо амсаниани P67-симингаанерсо унгаар Appelsen аама пеқатигииффилериллинилу тимерсорнэрмик сулиақартеқ санианииппо сэрнэрсуу иммиккортортақарфианина корсаанер Jesper Olesen амсаққиммииссассақарпоқ таавалу Пилу Samuelsen укиорпассуарни меэққат атуарфиани илинниартиттисулут аама писортатут мисилиттагалит массаккулсиу тиуми ақутсисуусо та ааллартитинната Jonas Jensen писортақ нунатсиннитсимимик аалатитсинерпиллугу паасисаник саққиммииссеққалаасоо Jonas таканна ойна тэс тимерсаатиг аттуффианингаанни пингаартинникуарпут 2013 униккатта тунгаани сулераамнитсинни илисиматууссутсикку мииссукканик ааллаавеқарлута сулериусеқассасуут соорнами аама мисилиттаккагут илисимасагуллу пингериккаама таакка аторлугит тауна 2021 мингаанни туатиимут миссуинингерлассимаарпут кадаалнаани аалариаат ассиингит тааккуа миссуиффигалугит таама таамани пилерсиккатсиут Syddansk Universitet уани миссуинерма сулеқатииварпу кисалу нутиа фонтнамингаанни уутимерсаатиг аттуффиани анигаасилинитсини тунутиа фонтамингаанниама уна анигаасилернеқарсима таанналу мисиссуинер марлуқуйусангорлуин ирланнеқарникуу тассиуллэрмик иллуқарфии пингасут инуит тигиллугит инуит аттнит аперсорнеқарникууппут таалу таанна перермат таава дигитаали аторлугу таснунатсинни сиуллерсааллута дигитаали e-boxi аторлугу иннуттаасунут CO2 500 нассууннеқарникуу тааккунанину 1153 уанакиссутеқартут ааллаавигалуут уна нунаарусиақ сулиаанеқарникуусималлун таснавнаарусиақ саққуммиливиппоқ калаатеқаллунаатуллу оппернерпассуақарпоқ аннертооруussуоқ имартооруuссууллунилу таамааммат уани саққуммииссутерума пингаарнерсиуиллунга саққуммииссаанга итинерусимик атуарусуккуссиук иттартаккатсинни лисуссаа qulaqutaaranngorlunga ассиангиттуни таалу нунаарусиа тамаккиисоқ таанна нунаарусиақ пингаарнерсиуга тассаниарни иттартакками саққумнерума кисианни сунаана сиунертаалуу тааматут сулиақарсимасуут тасса норсоорми тимимаалис паангуссагутта таам пингаарутеқарпо аалариат сассиингит qannuattuunersaam миссууффииссаллуги тассани миссуунитсинни тас тунгавиисимавуут аалариатсит ассиингитту тааккуа миссууффиинераани суунукуа аалариатсит паасисуга аллаавалу qaniнгерлаа qinniссарпиллуу тассани сулиақарсималта миссуунитсинни миссуккат тунгавит ассиингит таллимат аалариат тассиингит таллимат тассани миссууффиисимавуут тассасунгиффимми тимигиссарнер тимерсернерлу тассууллуиннарниммаа теқатииффиаққутиалуит иммақалунни нуккассартарфиит тимигиссартарфиит тааваамма писуннер сиккилернер арпаннерлу ангаллатиту аторлугит тассимутуарингиттуми ингерларсорнэрми тааваамма сулиффимми илинниаккамилунни тимими нукими аттуиллуни тимими аттуинерми аама тааккуа ингерлариаатсит кисалу ангерларсимиффимми тима аторлугаама сулисарнер ассерсуутиалуу ниваттарнер асаанер аллатиуллуунни тима аторлуу сулиақарнерми кисалу аама пингортитами аама пингортитами саммисақарнер тима аторлуу саммисақарнер тааккуа миссуиффиисимагу миссуккатасса миссуккатсин аннерторуссаарм паасақарпугут уқарниттуут имартооруussуо кисианнуани пингаарнерсиуллуеққартуссаанга укуатикилаартуссаассуакка ақулоқут тассиингиттут кисианни атаатсиму тамаа сингалугу нунатсинни аннерторуссаарми
timimi atuisuugu tassa timersornerusaniatiut ulluunernaami timimi atueriatsaataangua taak tallima taakkartukka kaallaavиалуит аннартууми таана timimi atuuffiusoruussuu миссуинитсинни оqarnittuut инуит 1153 миссуунерма киссеқартааллаавиалуун нунаарусиарсулиаанеқарникууво тасса ангутит арналлу инерсимасут 15-нингаанниқумму киуллит тассани миссууффиинеқарникууппут уани такунеқарсинаавор миссуинерми арнат 74% таалу ангутит 53% таа укиоқатингиааккуа таараанни 15-нингаанни 24 саммитиунингаани 34 илаалангуллуит имминналигитторуussуп таамааттамик уна миссуинерми нунаарусиартутсуинарторуссаарми неилернеқарсинаава таама таассама саниатсигут иллоқарфиит таавалу уллуиннерни сулерисууннерат аама тааккуа миссуинермаама аторнеқарникуусимаппут тасса иллоқарфиит пингаарнерсаа тассанук уани иммиккуам миссуинерми нунаарусиами имаатторнеқарпоқ кисианнаами иллоқарфиит ангиннерат ассерсуутиалуу коммунини иллоарфи таак пингаарнерит илулиссат аасиаат сисимиут нук қақортоқ нууминиллу қаортоқ сортааккуа тассани пинеқарпут тааваама илинниарсимассусеқ уллуинерни сулиақарнерма ассерсуутиалуу илинниартуунер иммаалунни илинниартуунни сулиақарниммаун утаққаланерсиақарнер тааккуамми миссуунерми иерланеқарникуп атаатсима қивиараанни тас миссуунер таанна синериссами сиаммассоруссаарми миссуффинаа нуаккаму тоққатсерпуа сарнилаартми матторсинаама миссуунер такутиппаа нунарпут аннерторуссаарма лутисфиусаа таангуа qaartuutiivara ja nunarpu tamakkerlugu inni 80% timimi aalati ulluinnerni timimi aalatifiusarput taakkunani takunneqarsinnaawaamma ааллутат ассиингиттуна аккуатаарнеқарсимасут илаатсигут тимерсортарфинни таалу пингортами таалу уллуиннерни аалариаатсини тассани такуннеқарсинаава арнат ангутсини саниллиуллуу тааккуа тимимик аалатиттинерусут аама арнат агутсини саниллиуллугаама аноона пингортами ассигисааниллу атуинерусуус кисиани сорутиинартуу уаниппоқ инерсимасут инуусуттуллуми 15-нингаанник 59 тунгаанну киуллит тааккуа аннертууми тимерсернерми ааллутақартууп кисианни утоққалинерми 30-ангуллуу киоқалернерми таанна тимерсернер аппартартоқ уани миссуинер такутиппаа иллуа тунгаанили утоққалиарторнерми утоққаат аама пингортитами атуинерусут инуустуаққуна саниллиуллуу тасса инуусут таамааллаа аффай пингортитами атуисууппут уани миссуинер такутитаа аммиссуинер такутиппаа инуусуттут сисамаагаангата атаасеқ аалатитсиниссами илассақарниссаминик амигаатаартартор тасса инуусутту уярторсимаваат тимерсуссагаанни тиммаалиссагаанни таа инуустуна пингаартуусимау тимерсоқатеқарнisса кисианнаама тааккарторпаат инуусутта амерласуун нилерпутингин амерласуут тимерсууммут имаалунни саммисами нилерпутингиннертик тааккарторпаа кисианнаама тааккарторпаат иллоқарфиисаминни сумииффиисаминни тимерсорфиусиннаасами амингаатеқарнертик тимерсортарфиэ қивиараанни малуннарпоқ иллоқарфи ангиннерусоқ тасса нуу уани нутсинниллаарпингаарнерпаа таанна тимерсортарфаарнеру тунгаатигу атунгассатигу таанна питтаасами атунгассақартитсисоқ миссуинеру такутиппаасиу нууми маани нууми 67% исамақарпут питтаасами тимерсортарфини маани атунгассаарт кисианни иллоқарфи алламиннерусут қивиараанни тааккуа таамааллаат 4% мингаани 4% тунгаанут тааккуа тимерсортарфинни пингисамини нааммаисамаарнит тассимааппо иллуарфинни микинерусуни аасиаат илулиссат аортоқ асигиангуи нарсақ илаалунангуллуит тааккуа аффаа исумақарпут тимерсортарфин питсаасами пеқарнатик таава
аалариаатсисуут сунат унгавиилуут тими аалитсаарне qivиараанни амерлунаа тоққиннисса ааллутамун нуаннааннинне имминуллу илуарутитсиннисса орнигинартиннерусаат тимими алитиссагаанни апеққутассиингитторпассууани апеққутиинеқарникууппут тассани аперсорнеқартут неилертуссааваа итсимингаанни фаммимут итси аёрпоқ таафамми питтааллуиннарпата тааматут таа тассани такутиннеқарпоқ тоққиннисса хинуттут тимимаалитиссаани таа тоққиннисса таанна тун тоққутиалуу тимимаалитиссартут кисалуамма ааллутаму нуаннааннинне ассерсуутиалуу иммаасисоартартуума арсартартуума писуттуартартуугумалунни таа таанна нуаннааракку таассимингааллуссиунга кисианнаамма иммини илуарситсиннис тасса илорқисимаарнэрми таанна тимерсэрнаам пилерситсаармат амма таанна амерласуут иммини лорқусимаартиннissar пингаартиллуут тимимин алатитсарпут таа иллуа тунгаани qivиагассаама соқутиинерти тангиваат соорлу тимерсэрнер эққарсаатиаатсиут амерласуут унамминеқ ааллаавииккуuттарпаат кисианнуани аперсэрнеқартут имминут аллинут унаммиллерниарнер таанна тоққиннерми саниллиуккаанни аппасиннеергаатсиарпа таава соқутиинартуаммуаниппеқ унаммииссуинеқ Danmark таама тоққиссаама иссуусеқарникуу таамаама саниллерсууссиннааникуарпааммууни мииссуинерми илернерит аллунаан нунаанну санил инернерит саниллерсууссиннааллуга тассаккалаалли уани мииссуинер такутиппаа аллунаанингааниитсааппун тима аннерусамик иммину унаммиллерна аллуниллуунну унаммиллернisса таанна пингаартиннеорнгаа аллунаан саниллиуллугу таава аалариаат таккуа qivиараанни тимерсориаат тассиингиттут уани амерланерпаартаа тааккалааққаатторнеқартут тасса эқаарсаарнеқ арталеринеқ ассерсуутиалуу ассаммаарсарнеқ исиккамаарсарнеқ волейболтернеқ таагаама тимииссартарфин атуинеқ арпаннерлу тааккуа теққиссуунассамук ааллаавартамут тимима атууффиинерусартут уаниаама миссиунер такутиппаа таава амерласооруйуссуит писуннеқ уллуиннарни аннатаасарпаат ингерлатитут ассерсуутиалууаага маангаанни тимерсориассуума тимерсертарфума таа писуннеқ таанна ингерлатитут иммақалуунниит писиниассагума сумингаанни сумиллуунни сумиллумму ингерлассуума таанна писуннаамми иссуиффиинеқарникуу амерласуут уллу сапаатакуннаанут таллимариа миннерпаам таллимариартик иллуарфинни микинерусуни нунеқарфинни таалу иллуарфи укуа аннерусоо асиангуакку нарсаккут тассани амерласуут уллуинерни писунни таанна атунгаригаат кисианни иллуа тунгаани иллуқарфиссуан нууққивиараанни таамааллаат 22% уллуинерни писуннер таанна атунгариваат таамааттами такунеқарсиннаау соорлу иллуарфи виллиартортиллугит таа инуут амерлунерус таанна писуннэрми ингерлатинссарти пингаартиттара таава таккуа миссуунерус ниатингуамма аперсуиникуувгут аалариатсит тимерсорниссамут тима туиниссамуссуут аперфиусиннаанерсут аама таккуа миссуиффиникуувгут таккулу аперфиусиннаасут ассиингитторуussууппут илаа укиоқатигиннингаанни ассиингиссеқарсинааппут сумиффимингаанни кисианнаама сулиффигиса иммаалуни илинниарсимана аллааваалуаама никиарсинааллутик аперфиусиннаасут тааккартораанни инуусуттунингаанниу тоққарнин никиассусеқарторуussуп кисианни пигаарнерсиуллу тааккартуиссагутта амерласуут тимими атуингиннэрми теққутигисартагаа тассаау сулиффиммут иммақалуунни илақуттанут пиффиссама туинерусуннерти теққутигалуут тимерсунгиннерусартут таалу тиммаалитсингиннерусартут кисианнаама амерласуу тааккарторпаат сила аперфиусиннааса уллуинер тимимаалитсиниараанни тааваама тааккарторнер тимерсертарфеқарнер амигаат тимерсоқатиссақарнэрмик амигаатерарнаамаал торпутаасерт ингамми инуусуттуаққанингаанни апорфиассиингиттут уани миссуунерми такканорна миссуиффинику укиоқатингиа ааллаавиалуит кисианни соқутиинарту уаниппо уллуиннарни сулиффик таалу илақуттат
takkua inuaqatinnaa pingaartinnerartorussut timimaatat tinissamu takkua aporfiusinnaas aporfiusinnaassaamma ilangivaat timi pinginnaasaa takilleqarnera тассани аперсорнеқартуни инерсимасоқулиунгаангата сисамат акиссутаарпу тими писиннаасаат киллеқарнераама тимимату иниссаму апарфиусиннаасо тааккуннанилу инерсимасоқулиунгаат сисамани аффай тассамарлук тимерсорсиннаангиллат тимима арлаатига аёқутеқарамик тасса тааккуусиннааппа ассерсуутиалуи иммақа наппааммик атунгақартут диабетиссертут сеэққулуттут аллатиуллуунни теққиннас тунгаатигут тимиккут апорфеқартут кисианнаама аёқусернэрмингааннерсиннаас таава уна сумууна миссуэққиссаарна торниараппут тассааллаққаасиигама оқарпунга 2030 агуниаккатсинни иерлатсиссагутта таама паасераарпоқ инуиаасуунуккуа периарфиссаасу суунуккуа порфиусиннаасут таамааттами уна миссуэққиссаарнерми инернилиуссақ уллуиннарни сулинитсина тортуссааварпут исам сулеқатигиситсинни коммуунинут оқартуссанут пеқатигиффинну каттуффинну ассигусуниллуунни ингерлатсиниссатсинни сулиуниутиннаарлаани пилерситсагутта таавууни саккуссааллуартуссаа кисианнаама уна тортуссаарпу ассерсуутиалугу тимерсортарфин тунгасут уани иллуар ингаммиллуарфи миннерусут тааккарторпаат тимерсорфигисиннаасамик апорфеқарнер има тимерсортарфинник питсаасини перангиннертик аама тимимаалитсинissima апорфиусиннаасартор кисианнаамми иллуа тунгаани утоққаат терсилеериаага таама таан тимерсорникиннерулертарнерат аама уани суниутиссатсини таасуссаау тассами ассерсуутиалуум маани нуумми мис канаона иннуттаасут амерлаартэрнаа қивиараанни таава укиуни киуллернеқулунниусуара утоққаат 30% таак амерланикууппу таамааммат аама тааккуа аалиннерулерниссаат инуунеққортусеернерниссаама таак сулиссутиниартуссаассаву кисианнаама неэққат инуусуттут инерсимасуллаама тааккуа сулинутиниссаана тортуссаарпут кисианни пингаарнерпаа сумиаффиннассиингиттуни нелеққуссаккамик укуаминернераторлу сумиаффиннассиингиттуни нелеққуссаккамик аама сулинутинни ааллартитиниссатну саккуссатат аторлуарсинакутсорпу я хунноо qassifoon qoppernelik 10 minutter palluppa юунасsimut quyaриарли тақуларнангитсимик аппатасилақарнити qulарнангитсим ам эқиматтаккаарнерни укулу ам паасисимасаллит оқаллиннерини тикиннеқартаримаарпут ингерлаққиссуугут массаккиит саққиммисассамин ам пиареерсаасимасоқ ааллартиссутигериаритсигу тассалу накорсаанеқ яспа улисин саққиммиссассақарпоқ наммин илисимасақарфигисами тунгаанингааниит нунатсин тимин пеққинне аалатитсинерулерниссам тунгатиллугу оқалигиаатсақарлани яспа таканна имма оқаатигилаасаваа яспа саққиммиинissaa қаллунаат ингерлассоо писариақартитсиснуттер неқарниссаан икан атортоқарпу. Ja, det er rigtigt. Jeg kommer til at præsentere det her på dansk, og så må I sige til, hvis der er sådan, der er noget, der skal uddybes. Der blev lige nævnt i præsentationen af os, det her med hvorfor. Det er simpelthen fordi, at det gælder om, at vi skal holde os sunde og raske. Vi skal ikke satse på et sundhedsvæsen, det kommer til at redde os. Det kan vi ikke følge med til. Det er simpelthen sådan, at det er, og sådan det kommer til at være fremadrettet også. Så det gælder virkelig om, at vi holder os aktive. Det jeg lige vil præsentere, det er ganske kort, men mit fokus det har meget været omkring børnene. Og der har jeg valgt ligesom at sætte det op og sige, at der er mindst de her 4 spor, hvor man kan sige, der er det her med, at vi transporterer sådan ikke organiseret aktivitet, institutioner og skoler, og så foreninger. Hvis vi lige tager den første herop, så kan man sige, at forudsætningen for, at vi kan være fysisk aktive i forbindelse med transport, det er simpelthen, at der er trygge rammer. Og det betyder, at vi skal sørge for, at der er cykel- og gangstier. Vi skal sikre, at det er muligt at aflevere vores børn på en sikker måde ved skole og institutioner, at de ikke er ved at blive kørt over, hvis det er, at vi rent faktisk har tænkt os at gå eller cykle ned med dem. Og så skal vi sørge for, at der er legepladser eller områder, hvor man ikke bliver kørt over. Og det er altså oplagt, det er jo sådan nogle steder som svømmehal og skilift, men ellers legepladser, hvor der man må sige, jamen her skal der rigtig meget til, for at du kommer til at løbe ud på vejen.
så det går galt. Et eksempel på det her ikke organiseret, det var for nogle år siden, der fik vi en aftale med kommunen. Det var før man begyndte at bygge den nye skole herovre. Der var den her kæmpe store plads derovre, der var tom, og når det var, de skulle skrabe sne, så fik vi dem til at dumpe deres sne herover, så vi fik lavet en kælkebakke. Børnene, de var aktive med det samme. De drømte op og ned af den her bakke, og det var sådan, at rent faktisk, så blev der ringet til kommunen, om man ikke kunne slukke for lyset lidt tidligere om aftenen, så børnene kom hjem. Så der skal ikke meget til, for det virker. Den næste, institutioner og skole, det er igen et spørgsmål om fysiske rammer, men det er også et spørgsmål om uddannelse af personale, sådan så at man er sikker på, at der er en forståelse for, at det her det er vigtigt. Og så er det selvfølgelig tid. Og når jeg siger tid, så kan det være, at det skal være længere frikvarter. Det kan også være, at det skal være mere end bare frikvarter, hvor det er sådan, der er dedikeret tid til, at man ligesom kan udføre det her. Det kan også være, at det er legekasser og forskellige andre ting, der skal til. Men der skal ikke ret meget til, for at man bliver meget mere fysisk aktiv. Og de fleste børn vil det være sådan, at bare man tager dem udenfor, så er de aktive. Det er meget lidt, der skal til. I hvert fald små børn. Så kommer jeg med noget med foreninger og klubber, og det er sådan en anelse mere kontroversielt, fordi det er ikke super populært, det jeg kommer til at sige her. Og det er det med, at man skal udsætte specialiseringen. Og det jeg mener med det er, at vi skal ikke have, at de små børn, at de går til fodbold eller håndbold eller noget. Vi er nødt til at se på, at børn de skal gå til bevægelse, hvor de kan lære et hav af ting. Og nu har jeg bare skrevet nogle af dem op. Det er at løbe og hoppe og hænge og danse og dykke og svømme, køre på cykel og så videre, ikke klatre og koldbøtter og kaste og gribe og sparke. Det der med at slå, så er jeg skrevet til bold, og det gælder selvfølgelig ikke, hvis du går til boksning eller taekwondo. Så skal du lære både at slå og sparke til andre. Men ellers, så er det det her, vi skal have lært. Og det gør, at det går på tværs af noget af det her foreningsliv. Og det er tricky, fordi foreningerne, det kan vi lige så godt erkende, det er typisk forældre, der er trænere. Og jeg underviser så mest i svømning, fordi det, jeg synes, har været spændende, ikke? Men det er ikke sikkert, at det er det, der skal til. Altså, det er det der med, at vi skal favne bredere, og vi skal ture som foreningsliv og sige, jamen børn, de går til noget. Nu ved jeg godt, at nu vil der være en række af foreninger, der så siger, jamen det er også sådan, vi gør. Ja, men I er ikke dygtige nok til det. Det kan godt være, at I tror, at I også kan finde ud af at undervise i boldspil, når det er sådan, at I primært interesserer jer for langrend, men det er I ikke gode nok til, for I har ikke rigtig været på kurser i det. Så det her med at ture og begynde at blive gode nok til det rigtige. Så har jeg den her med, hvad skal der til for, at børn de forbliver aktive, eller altså er aktive. Og det er simpelthen, det skal være nemt for forældrene, og det skal give mening for forældrene. Altså vi kan godt lukke børnene ud, og så kan det godt være, at de er aktive, men der er rigtig mange situationer, hvor forudsætningen er, at forældrene, at de ligesom kan være med. Og der skal det være meningsfuldt, for at vi får flyttet noget på det. Yes, tak for det. Jesper udisinimut qoyavugut peqqinnissaqarfi am tungaaninggaani isiginniffilimmik timimi aalatittinerpaangornissarpillugu taamat oqaligiaateqarneranut taava massakkit ingerlaqqissuugut meeqqat atuarfiat massakqissimissavarbut taamaatim pilu Samuelsen saqqimmiissassat mini ampiarersaanikor tikilluaqquniartik. Tak for det. Jeg ved ikke, om jeg kan gøre det lige så kort og præcis som Jesper. Bevægelse i skolen. Hvad er skolens formål? Det står i en lov, hvad der er skolens formål, og jeg har kigget den igennem flere gange, og der står ikke særlig meget om bevægelse. Så hvordan er det her det hænger sammen? Vi kan selvfølgelig sige, at bevægelsen er der for at opnå nogle andre formål. Og som lærer og fra en skoleverden, jamen så er vi jo optaget af, at vi gør tingene for et formål. Formålet med idræt, det er fra den danske idrætsfag, fordi at idræt som fag, det findes ikke i Grønland endnu. Det hedder lokale valg. Men når vi underviser i idræt, så gør vi nogenlunde det samme, som der står her. Det handler om sundhed, og det handler om trivsel og en forståelse for samfundet. Jeg blev bedt om at have fokus på 4 ting, og jeg vil lige prøve kort at gå igennem, hvad der er mit personlige bud på det. Jeg starter med den her. Den er der sikkert nogle af jer, der kender. Der sidder nogle af de her mennesker i hvert fald her, som har været med til at lave
den her graf. Den viser, at cirka halvdelen af vores befolkning har folkeskolen som højeste uddannelse. For mig det betyder det, at hvis man skal have en indsats et eller andet sted, så er det her, vi rammer flest. En anden, den er der også flere, der kender. Den her, den måler BMI på 30 plus. Og som der står i undersøgelsen, jamen, så er det jo bare et tal. Men hvis vi tager undersøgelsen, så er den jo i hvert fald et udtryk for, at andelen af overvægtige i vores land er stigende. Og på et personligt plan, så kan jeg jo genkende det både blandt børnene, men også blandt de studerende, som jeg har undervist. Også i et omfang, så at de studerende, der har idræt, rent fysisk har udfordringer ved at udføre aktiviteter, de skal undervise i. Det er ikke så nemt at sige, men det er en konstatering. Så hvad er det bedste ved at have fokus på fysisk aktivitet? Jeg har valgt at vende det om, og så sige, hvad er det værste ved at have fokus på fysisk aktivitet? Jeg synes, at nogle af de resultater, vi kan se her, det viser jo i hvert fald, at vi med den folkeskolereform, vi har haft, har en generation af børn og unge, som ikke har haft, mener jeg, gode forudsætninger for en idrætsfaglig uddannelse i deres folkeskoletid. Det er min påstand. Samtidig så kan man også sige, at det er heller ikke skolens opgave. Skolen den skal kun introducere nogle af de her aktiviteter. Og det kan man gøre gennem uddannelse. Det kan man gøre igennem kurser. Det kan man gøre igennem strategier eller en fokus. Men i sidste ende så er det ikke skolen, der kommer til at skal bære det her ind. Skolen kan igennem faget idræt og igennem nogle øget fokus på bevægelse i hverdagen være med til at hæve et aktivitetsniveau. Jeg mener, at det er skolen, der er et spejl af det samfund, den er i. Hvis man bor i et lokalsamfund, hvor der er gode foreninger, så vil nogle af de gode mennesker også være en del af skolen. Omvendt, hvis man bor i et samfund, hvor at der er en aktiv skole, så vil de samme gode mennesker også være medspillere og interessenter i et lokalsamfund. Derfor så handler bevægelse i skolen, det handler ikke kun om, hvad skolen kan. Det handler også om, hvad lokale virksomheder, lokalt uddannede ildsjæle, hvad vi skal kalde dem, det er dem, der er med til at gøre en forskel. Også i skolen. Deres indflydelse rækker ind i skolen. Og så, at idræt og fysisk aktivitet, det er en faglighed, der skal anerkendes. Min erfaring, min oplevelse, det er, at undervisere i idræt, faget idræt eller lokalvalg, det er ofte ikke uddannet idrætslærer. Der er ikke nogen, hvis der var en undersøgelse, så havde jeg taget den med her, men vi har ikke nogen opgørelse over det. Når vi evaluerer folkeskolen, så er der 2 kriterier. Det er, om man er uddannet lærer, og om man er grønlandsksproget lærer. Ikke om man underviser i sit linjefag. Og i det her forum her, der vil jeg nok sige, at bevægelse, det er noget, der kræver en indsigt, det er noget, der kræver kendskab til, hvad man har med at gøre. Og så skal det indgå i en proces, i en syntese, med resten af det samfund, man er i. Så har jeg forsøgt, så må jeg jo selv vurdere,
om jeg svarer på de 4 spørgsmål, som var mit oplæg fra Bjørn. Sådan lidt omformuleret fra min side. Opskriften på succes. Den håber jeg, at der kommer nogle bud på her. Jeg har forsøgt at give mit bud på det. Tak til jer. Bidu Samuelsen nemut saqqimmiisan amsoqutiginaqqisunut qoyanaruissua. Taava ingerlaqqeriaritta nakatan taaku ассигингит апеққитеқарфигиллигилли оқаллинна ингерлассиннаасоо кисиаппеқатигииффилеринеруп тунгаанингааниит аатаангуа юнас саққиммииссаиту сарпарпут 15-59 окил тастааккуп аалатитсинерпаасит таавал аам кисиаттусарфигиварпут Jesper mingaani peqqinissaqarfik taan kisim isimalluutigisиннаангиларпут симитсинни пеққиссус эққарсаатигалугу аамалу меқ атуарфиат кисими сулиассарингила имал аам тассанна илисиннаангиларпут сулиасса пеқатигииффилеринер тунгаанингааниип илисси саққиммииссассармассак тусариааннааварпут киап таантигиссанерпа унга таканна апеққати уку саққиммиисассагу ааллаафигиварпу сиулларми пеқатигииффуппу қаниту инериартортиттарсиманериппу сиулларми соорунам ингерлаартумик сулиақартитсарнер прожектеқартарнер ассиингиттун ингам сунгиисаасуну таават аамсоорл унаммерсуартитсина аалларлат ангаланисса укиу апеққутаатиппаллаарнаги таакаам ингерлаттарпарпу таават аам сунгиисаасу qaffassaarnissaai pikkorissarna аққутигалугу ассерсуутигалугу ланстриинера pikkorissaasoralugu ималин ассигисаани таа аам соорнам сунгиисаасу оқалақатигили ингерлаартумик сунаан ингерллаллуартер сунаана аторфисеқартитсиннеқартер ааллуннеқарнissaani таа аам сиулерсуусу ассу суллариннери ассариннери илуақутигисоруссуусарпарпун таавал аамсоорунам уку пингаарнерпаату сунгиисаасун наммин кавимиссутик аторлугу сулиниутеқарна таан пиумассуса пингаарнерпаату уан қариссиннаарпу илангутилаапа аам технологи малиннарпа аам писуатрис тассан малиннааниарсарисит ассерсуутигинарлу илаасуттат системигу иккиллигин системаам атерлугу ассиингитту иниссиннеқарсиннаанерсоо массактакинеқарсиннаунниттартаккатсинни унаммерсуарнери ааписсуусагу суу ингерлассамаарнеригу ассерсуутигинерлу таавал уна апеққута алла сунатама эрнангиттуупат қанер илиусеқарсиннаасагалуарпугу уна ааланисса унатсинне эққарсаатигалугу соорнам писуатриссим исиккам арсартарна таана эққарсаатигалугу арсартарфиин амерлиниссаан силами иллу илуанилу таaka торфисеқартитторуссуар малиннарторуссуармик уналу аама укиунааллугу ассеққаса силами арсаатарфи аам ааллуккусуннарторуйоруссуу таавал унамминери акиликиллинеринissaан ки эммиингиккалуартит кисианник луппи алланут унаммисарнисса нууминаак кисиан аам аватаану таан нериутигинарторуйоруссуугу ааллартарнерлу таан унамминерм илаалаарп иммаа унатсин илуани кисиан аммаам аваммут таан малиннарторуйоруссуусаармеэқа инуусу таам инерсимасунуллу инериартормину илуақутаруйоруссуусарта инуттун соорунамаам тимерсорнарма пингаарнэртор илаани кавимиссутсим сулисут амерлисарниссаа таанама торфисеқартитторулу йоруссуарпа таавал уна апеққата туллиа уна ассарнерилерсимасо ингам меэқа инуусуттуни скаамеқарна қаниту ингерланнеқарсиннаанерсами қаниту тигунеқарсиннаанерса таавалу қаниту сулинеқарсиннаанерсугу аалатиннissaа эққарсаатигалугу технологи миллинавиангила таммарнавиангила таа имма имат киллилерсунгиккалуарлу кисиан сапингисами арлаату тигиллугу
ассорсуутит уа ингерлаанеққааваqa мисилаараарникууаqa кисиан акиликиннерисиннаагалуарпу ассорсуутиулусават киннеранмарлериа сунгисартартуугутта таа сунгисарнэрми туллиссаану илинниагассилаарлигит видеорлиини анникиттуара уна ангерларис такилаасаварси туллиани мисилитассақ ималан ангерларсимаффим атуарфиммилини мисилитассарс ассорсуутигалу ималини аам сунгисарнэрми скаама атернерилаарлугу сунгисаати такитиннерилаарлиги аам таавалу аақиссуунеқартарти аалана эққарсаатигалугу арсарни эққарсаатигиккалуарлу кисианни проусинилуип ималини алла аақиссуунеқартарт киттамартикиллуаққунеқартарти таак амерлиниссаа акиликиннеринеринссаалу малиннартарнэрми атаатимоорлуни арлаан мисигисақарсимана аам нуаннаринеқартартер сооркини қаниттук торрак маан ингерланнеқартер ассу инитива нуаннерсимик тамакку акиликиллиниссаа таавал има улит таакку апеққитмассаккиит исерфигиартуаккатит исерфиэққитсисаати уггун унитсинаариарлити имак аперисиннааваккит яспапсорл оqaатигиваа илаат исиулерсуисоқарни ималиинниит сунгисаасоқарниккут каимисситсимиллин икиуттассаанерисартаак ангаеққаат илиссипписуатрисит пеқатигиффит ингерллаллуартутут таан қана оqaасерталерсиннаависик иммаатас оqararnuttu таак сиулерсуису ааллуссинери эққимаффигинера сунааку ингерллаллуарт сунаак торфисеқартитсинеқартин таават аам иммаамеэқанингаан инуусуттуну эққарсаатигинериссагитси ангаеққаат пеқатаатиннери таан писуутриссим илуатсиллуарторуссуусарпап ассерсуутигалу ассарissartarparpu меэқа илаасертангорпан ангеққапаассартарпап арсартууво кисиан аам илуаниипоқ ангеққаат икиусарнассаа сунгисарнам анникиттоаққами кисиан аам арлаан унаммерсуартитсигаангатта киоскеқассагитта имана ассигисааник ималин ангаланиарнарму катерсуиссагитта пеқатаанассар тас автоматиским таан илаатиттарпарпу ангеққаа пеқатаанери Bare lige supplere med hensyn til træneren. Vi gør det selv inden for klubben for at opfylde selv vores trænere. Vi har nogle kurser, vi begynder at afholde, og vi har haft et tidligere i år, og vi kommer til at have et andet her snart. Men det er måske i virkeligheden er det selvfølgelig noget, vi også skal gøre, men det er også noget, som vores forbund skal gøre generelt på tværs af de forskellige. Så det er måske det, der også kunne være lidt mere ønskeligt fra klubbernes side, er, at forbundene har en mere kontinuerlig opkvalificering af træner, fordi jeg har i hvert fald 10-15 trænere, der er klar til sådan noget. Der var uterfiiqqikkimaarpassi saqqimmiisis tullissaanut ingerlaqqilaaриарлита oqallinneq taamatut akinnissin ingerlatissavарput pulatta massakkiit oqaasqarsinaagupput. Yes. Hoyanaq. Tas imaapoq timersqatiikkiattuffiani. Uagit tamattaalta timersortartut. Nammin kayumissuttim suliaqartuugugu. Nammin kayumissuttim suliaqarneq annertoqaaq. Timimi inuiaqatigin aalatitsinnissatsinnut iliuseqartut inupparuyussuugugu. Qoyanaqaa tamakkua pilersimammata qoyanaqaa ukiut 70 tumassiornatu kattuffik pilersinneqarmat qoyanaqaa maanakkit specialforbund taama amerlatigalita suliaqaratta inuiaqatigi iluani aalatitsinissaq peqqinnerularnissaq iniinernuannersimitsigimmiaqarnissaq eqqamasas nutaat nuannersorpassuit ataatimorneq naligiineq anersaaralugu tamatta suliaqarpugut taamaatimitsimasqatiikattufianingaaniit uayip ullumikkeqqissaaq assut nuannaarutigivaa taama amerlatigalita maaniikatta ileqqoq allangortittussaarupput kultoorit iluani ukiarpassuarni timeq aalatillugu piniartuusimagugut piniariarnerit piniagas aallaavigaliit malerskattaatarligit angalanerit aavarnerit
savarniarnerit sumulluuni pigittaatsim nunatsima timaa atorlugu tas pisulluta aqisserniarnerit ukalirniarnerit sorpassuut aalisaraangatta timap aalatillu ingerlaanerput tassa kalaal nunaan qangarsuarniilli kulturat iluani ingerlaaneqart taakuat ilutigaligit timersornam saakiartornitsinni inuiaqatigi am allangoriartorput ajarnanginnerilaqalut tunnarput suliartisigitta piilerluta suliartisigitta pusserluta imaliiniit sukkilat maanakki am ingerliartorput kisianni tassaavo inoriaaser allangoriartornerani inuiaqatigi iluani nerisas aernangittunguit kissattariaanaat nerissawarput eqqarsaatiinguarnagu qana timitsinu sunniuteqarnissaa taamaatimi maanakkeqqissaa timasqatiikkattufianingaaniit timersortortorpassuil uagissinnerlita anginiaga soqutiginarluinnaqqissaatoq inissinikuarput suleqatigillita aalasa nunarsuarmit timim aalatit nerpaangornissatsinut ааllaавеқартуссат питтаалиуинеқ пиккинарнерпаа инуяқатигини туннуттуссаагатси питтаалиунеруоқ пеққисуунissarl эққарсаатигиссагитсиги тимеп аалатилаарниссаа нерисау эққарсаатигилаарниссаа атаатимоорлута нуаннерсим мисигисақаратта инин оқимаатоқ қималаартарпарпут ининеқ туйорминарсигаанга иниви ал илагалииннуаннаартут илануанниллараангами тастаакууппут питсаалуинерм аннертуумик тимерсорнеқ аалатитсинерлу тунниитага пингуартитақ акеқангилақ уагит илуанаарпу калааллит пингуартитартаам қанитсигалуу инуугатта налингиларп аама меэқарпассуит калааллит на калаал нунан наяқартут киккуалуарпаталуунниит моториккикку қанерпиттаатигисут нунарпсуармиоқатитсин алланналеққиуллута тассаагами пингортита илуани уяққан писсиссаарлута қарситтарлигит маюартарлита қаққалиарлута суллуталуунниит аалаасеқаратта таамаатим тимерпут луки ассигиингитторпассуи аторлуит сунгиисиарту паллаттарпут таакууппуллу уаит тимасқатииккаттуффианингаанит сули тимерсорнериннаангиннами тимерсорнеқ авам сиаарлугу таматтааллита нуки аторлугу ааласа нунарсуармит тимим аалатитнерпаангорниссарпут исерфигинисса уагуумми идисмасан уликкаартут маан иссиарраттут ултуллиут укуан эққартуяқатигииффигиссарпут тимасқатсиги каттуффианнингаанит таана аллориарнер пеқатигалиси тасиорлуси соорл оқарнертуут меэра наамин наа илуанингаанингаани утоққарсунгорниссам тунгаанут тимап аалатиссимаппаги аами инуунертоққусиарторатта пингаарутеқарпо аласиннаангиккалуарталинни иссиавимни кивиллита канеруа исигиннаарнерани ниу аалатилаарлигит талиу аалатилаарлигит илеққунгортиккиартуарнисса таамаасиллута питсаалуун ангинерпаа инуяқатиги илуани инииннуаннернерпаа тикиссаарпа кой тимерсоқатиикаттуффиата сиулиттаасуанут пулаттастинскоримут аама саққиммиссинераанеққуянеқ таумассакки тасса оқаллиннеқ аамалу апеққитит ассигиингитситиги тассагут тикиссиннаангорпагут иммаасиуллермик утоққаатаак ааллартиссутигилаариаритсигит Jonas Jensen саққиммиссаани ерсерпоқ 15-ниит 59-син укеқалернистунгаан таакку тимим аалатитсинерпаас кисианнили тас 30-ниит қуммут аалатитсерпиаруннаартартик тассин тунгатиллугу
Jesper Uutisinni apererusuppara utoqqaat eqqarsa atassami ukiorqortusiartorner ilutigalugu timimik aadatit annikilliartortarnera qaneruna taana peqqinissaqarfitungaaninggaanit isigineqarter taavalu siunnersuutissaqarsinnaagivit taattusarusussavak suusinnaanersa. Ja, hvis vi lige starter med det sidste, hvad vi kan se, altså vi kan jo se, hvis folk de er fysisk inaktive, så giver det bare problemer. Altså det giver smerter i bevægeapparatet, altså arme og ben og ryg, og det gør også, at man har brug for hjælp meget tidligere. Noget af det, som nogle af os ikke tænker over, det er sådan noget, altså fordi vi formentlig fungerer, alle os, der er her, men det er sådan noget, hvor længe kan man selv finde ud af at gå på toilettet. Og det her med at være fysisk aktiv, hvis man er det, så kan man længere selv klare det at gå på toilettet, selv rejse sig fra toilettet, selv have tørret sig, inden man rejser sig fra toilettet. Og det er simpelthen nede på det plan, vi snakker om. Jo længere man kan det, jo bedre fungerer man, og jo større chancer er der for, at man kan klare sig selv, og selv kan bestemme. Så det betyder ekstremt meget. Så kan man sige det her med, hvad skal der til for, at vi får folk til at være fysisk aktive? Det tror jeg lige så meget er den her mentalitet, der er omkring det. At vi skal ikke acceptere, at fordi man er blevet gammel, at så kan du ikke længere. Nu skal du hentes, fordi at du skal ned til lægen og sådan noget. Nej, du kan godt stadigvæk gå noget af vejen, eller hvad det nu er. Altså, at folk skal selv være med til at holde sig fysisk aktive. Og det skal vi andre, altså os, der så er en lidt yngre generation, det skal vi jo bakke op omkring vores ældre medborgere, at vi går sammen med dem, at vi følger dem ned og handler. Det kan være, at vi bærer deres poser, fordi de ikke selv kan holde til at bære indkøbsposerne længere, men at vi udnytter det her med, at ved at vi går sammen med dem, så får vi presset dem til at være fysisk aktive. Altså, og det er bitte små ting, der skal til, og der skal faktisk ikke ret meget til, for at de her ældre, de også synes, at det er helt okay at gå og holde børnehavebørn i hånden. Altså, så går man også i det rigtige tempo. Altså, så sker der lidt. Qoyaneq akissitinu taanna eqqaasatsorl ilaserinittarneq ila tassan takivarput yuunap saqqimmiinerani inuusuttuni sisamaagaangat ataaseq timersornissam peqateqarnissamini amigaateqartart taw tassani pidu apererusuppara taantimim aadatittineruna atuarfeqarfimmut eqqinnissaanut imaliinniit ilaatinnerulernissaan manat nelingilar siunnersuutin takititterigaluarputit kisia suli pittaanerulissappat meeqa atuarfian taantimim aadatittinerup ullui qantaasarpaat ulluinnarsiutitut ilaalertinnissaa taw susoqartariaqarpa. Der sidder en rum fyldt med mennesker her, der alle sammen synes, det er sjovt at bevæge sig. Og derfor så kan det være svært at forestille sig, at der er nogen, der ikke synes, at det er sjovt at bevæge sig. Og som ikke køber ind på alle de gode argumenter, der er for at bevæge sig. Og derfor så er det meget af det, som Jesper siger, det handler om sundhedsperspektivet i det. Og det vil sige, det er ultimativt det, der er skolens tilgang til det også. Det er, at vi lever sundere, vi lever længere, og er en mindre omkostning for vores nærmeste og for vores samfund. Og hvad kræver det? Jamen, for det første, som sagt, så mener jeg, så kræver det en anerkendelse af, at idræt, bevægelse, træningslærer, hvad vi skal kalde det, det er en faglighed. Så kræver det også en forståelse af, at vores samfund har ændret sig. Og vi sidder alle sammen med sådan en her, og den giver os en vis glæde. For de fleste så giver den mere glæde ved at sidde og scrolle på sådan en, end ved at bevæge sig. Og derfor så skal vi også skabe nogle rum, hvor at vi får lagt det væk, og vi, og igen, som Jesper sagde, men der skal ikke så meget til. Men nogle gange så er det, at vi får indrettet os selv, og vi får lavet nogle aftaler om, hvordan vi nemmere kan komme til at gøre det. Og tilgængeligheden, mener jeg, er afgørende for, at de voksne kan være med.
Vi har meget fokus på at være effektiv, og ikke så meget fokus på, hvad der bringer os livsforlængende. Hvis vi skal sælge det her til børnene, så skal vi ikke sige, det er for, at du kan blive gammel og stadigvæk bevæge dig. Vi skal have nogle andre argumenter, når vi skal have leveret det her til børn. Aqquina. Tau imaat peqatigiiffiterinermut uteqqilariaritta massakkitnalingerarpiisuutris ilaasortarpassuaqarpo. Kisian amsinerissami sumiiffiit ilaat soorsiulersuisoqarniarnikkut imalin kayimissitsima am ikiunnissami sungiisaasunillinit ilapisariaqartitsisit immaamaannuumi qantaasarpaat taamatorsua aernartersiititut isigineqartaaqangi teqana ilissi taakkununga siunnersuuteqarsinnaavisi siunnersuissagaluaris sinerissamiittunut nuumisul inut qanoan inoqartigingisuttunut immaqalu am aaqqissuusanik simersornermik ааллутақарнissamik имаат нериуутеқартун киссаатеқартун имма пингаанерту уккукаимуссутсик сулисун таакку ааллунниссаан таавала имма сулинуита сапингисам оқиттуутинниссаан аамсиулерсуусугалуаринини сунгисаасуугалуаринини сапингисам qamana оқиттуутинниссаан таавала аам ассариттуутинниссаан меэқа инуусут ингам эққарсаатигалигин ангаяққаа аам тассани иннерсуутиги сиуннерсуутигисиннаақарпу илангуннissaарлаатугу сунгисарнерм иммаа пеқатаатилаартарли атаасиаккаа ималиинни аақиссуусигаангата аақиссуусеқатаасерлитик ималиин сооруи ангеққа атаатимиититтарпарпу сисорними миннерпааммарлериа тамаккуни иммаа сиуннерсуусиннаагуг Bare lige supplere også. En af de ting, jeg tror er vigtige med hensyn til foreningslivet, det er, at hvis jeg kigger tilbage på min egen opvækst i fodbold, der havde vi en meget stærk ildsjæl i Bjarne Kreuzmann, som stod for hele børneafdelingen og ungdomsafdelingen. Og han var en fantastisk person, men da han desværre gik bort, så faldt hele vores ungdomsafdeling bort også. Så det er ikke før 10-12 år siden nu, at vi fik vækket den til liv igen at starte op lige så stille med de mindste, og så byggede det sig op derefter. Det jeg mener med, at man skal passe på ikke at være for afhængig af en person, at man får inddraget en masse mennesker i det her, fordi det er vigtigt, at foreningen og trænergærningen og så videre, det består. Så det ikke hele ligger på en skulder. Vi ser også, at folk kan brænde ud. Jeg har set det af nogle af mine venner og kolleger på kysten, som står for det hele, og de brænder altså ud, hvis ikke de får hjælp. Så man skal støtte op om bestyrelse og træner og forældreinddragelse. Ja, quen. Tassintunga tillu Jesper oqaisissaqarpu. Det er jo lige en kommentar til det her med at prøve at få fat i folk. Jeg tror også, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi ser på det her med, at rigtig mange af os, der engagerer os i foreningsliv, det er inden for de sportsgrene, hvor vi selv var gode. Og vi har simpelthen brug for, at der er nogle flere dårlige, der kommer med ind i foreningslivet. Altså både for, at der er flere at vælge mellem, men også for at udfordre den måde, vi gør tingene på. For nogle år siden, der var jeg også blandet ind i lidt det her med at prøve at arrangere nogle forskellige løb, hvor jeg sad og arrangerede dem sammen med sådan nogen som Kim Gottfredsen og Ulrik Heilmann. Og det er jo sådan nogle folk, der aldrig nogensinde har fattet, hvad det vil sige at være blandt de sidste 5, der kommer ind i et løb. For det har de aldrig prøvet. Altså, men det vil vi også nødt til at tage hensyn til, hvis vi vil have flere, der var lige så dårlige som de 5 dårligste til at komme med til de her konkurrencer, eller de her fodboldturneringer, eller hvad vi gerne vil have dem med til. Altså, så det kræver også lidt det der med, at vi begynder at tænke på en lidt anden måde, at det her det ikke bare bliver, altså at fodbold ikke bliver miniatyre Champions League turneringer, men vi finder ud af, hvad fanden er det egentlig, vi har brug for her, hvor vi er, fordi vi vil gerne have så mange som muligt med til at spille bold. Og så kan det godt være, at hver tredje gang, så skal man røre bolden med hånden i stedet for at udfordre det.
Tessing ingerlaanariarit eller tan peqataatittinis taaval aamma tungavik pitsaasu pilersinnissaa nut tungasimik Jimmikit Amiespal oqaaseqarput iltaana itisilersinnaavik Jonas Jensen qanerun pingaartigis taanaat qaneruna am tungavik taannaa pilersinneqartariaqart tas ko oqaasi ilumortoruussuuppu tassa pittaasimi tungavi pilersitsissagutta kiumissimi suliaqarnermu taakku aallussisut ungaakkut aamma taakkartorera taakkua annertuumi sammisariaqarpuut taalu taakkuaamma sakkussaai oqittumik ingerlatsinnaanissamiunnaartuni uartaarpuu taamaattumik ааллунникоруссуугут технологиинутаар тааннаамеққаанеқартаа торлу ассерсуутиалу ниттартаккатсигут таал вебинаариккут кеумистими сулиақартут уллуиннарнингерлатсиниссаминнут саккуссаарисиннаасаа ассерсуутиалу исиулерсуисину сулериаа асер иммақалуунниит сунгуусаастоқанорна питсаасумик пеқатаасартунну таанут сикиллуаққуисоқарсинаасо таалоқано аама аннертусаасоқарсинаасо сортамаккуа исаккусса тоққамавилерниарсаасарпуу таама каттуффиннут укиу тамааса инком фамилионини пиккуассааниссама анингаасилистинит нуссарпуу таамаалс каттуффиит атаасиаккаа наммини тимерсуутертааллаавиалугу сунгуисаасани ин пиккуассаасиннаап кисиннаама пеқатииффи каттуффаангиттунаама тааматоққиннаама имааттортарпуу малуннарторуйссуувоқ тимерсорнэрми суллиссисууллуни хамма эққаанеқарпо инумми атаатсимик эқерсимаартумик канона ауhængiuallaartarner таан такуссаасоруйссуусарпо ajorалуартумик иммақаннууп аватаани таан такуссаасоруйссуу иллуарфини микинерусунассерсуутиалугу киумистима сулиақартур сунгуисаасууллуни сиулиттаасууллунилу саниатсигуллу анигаасини керсууниартуусарлуни таамааттумик сиаммартерниссаа тааккуа пингарторуйссууппут сулиассассиингит оқиттунгаами аггуатаарлу аюнгила наққанингаанни аннигиттумаққами ааллартиллуни кисиа пингаарнерпаасарпиммаа сунгиусаасут таалу тааккуа саммисақартитсисут арлаатигут саккуссаанит нуартарниссаа тааккууппут питтаасами илуатситтуми ингерлаттиппата аама таа малуннартарпо амерланерусут тассунга саммисамут катерсууннерусартсорл ассерсуутииммаа писуутсрасси аама тимерсуутиалларпассуу таамаппут аама qoortami куутриитраак ассаммарсартартаама тааккарторнерсинам сорл атаавартумик сунгуусарнэрмик ингерлатсилераангата таава иннуттаасаама сорутиннераа аннертусингаанга таава амерлунаам пеқатааяртулерсарпут ингамми меэққанут тааваама таамааттоқартиллуу таа ангайоққаат меэққамила саммисаартиннссаа пингаартаам аама сорутиинниккиартулерсарпу соорлу кеумистимин сулиақарниссамми ниммақалуунни пеқатииффимму икиунниссамми таамаалсик нукиит аама аллиартуарусаартарпу саммисақ нуаннерсум пилерсиннеқарсимму qoyana tau massakkiit apeqqimmik ammasoriuruissuarmik aperissavassi tassa suulluunniit sakkussat periarfissalluk killeqanngitsit pigigaluarissigit taava nunatsintimimik aalatittinerilernissattinnut iliusissat suut salliutissagaluarpisigit nammin ilis isimastan atersinnaavarsi apeqqit ammasor immapilusiulliillin taan akisinnaavaa immaliniit Jesper siulliniar Jesper. Det har jeg et bud på, og det er faktisk helt tilbage fra dengang, for mange år siden, der var jeg også med til at lave det, der hed Gør mig sund, hvor vi netop prøvede at fjerne nogle af de her ting, der stod i vejen for at være fysisk aktiv, og specielt som familie. Og noget af det, vi fandt ud af, det var, at specielt i vinterhalvåret, så er det en udfordring for børnefamilier, at det tidspunkt, man får fri fra arbejde, og man får hentet børnene, at så er det nået at blive mørkt udenfor. Så jeg synes, vi skulle flytte vores tidszone til Island, så der var flere lyse timer, når man kom hjem fra arbejde. Tässä ersarisoruissuarm aansiunnersuut taava pilu piarpasikkunarpoq tas ila eqqarterpagut massakkiit am aporfiit unammillernertullu taak pilaariarligit suutamas killillersuut peeriarligit sunaana iliuserisassa salliukkusuk
Igen, i det her lokale, der sidder, vi er en masse privilegerede mennesker, der har overskud. Det jeg tænker, hvis man skal nå i mål med det her, det er, at vi bliver nødt til at kigge ned i den del af samfundet, som ikke har samme overskud, hvor at vi ved, at vi har en del elever, det er faktisk flertallet af dem, der møder til idrætsundervisning uden idrætstøj. Nogle af dem er, fordi de ikke gider, men der er også en hel del af dem, der simpelthen ikke har midlerne til at skaffe sig idrætstøj. Jeg synes ikke, vi skal købe det til dem, men vi bliver nødt til at finde ud af, hvad kan vi gøre, hvilke politikker, hvilke initiativer kan vi sætte i stand for, at de børn, som gerne vil, og det kan også lige så godt være i foreninger, hvad kan vi gøre for at hjælpe dem til at komme i gang? Jeg mener, at det er at holde sig fysisk aktiv. Det handler om, at det er nogle vaner, det er noget, man har set hos sine forældre, hos sine nærmeste, at det er et eller andet, man kan spejle sig i, at det ikke er nogen andre, der gør det. Og når vi kigger ned på de her fine poster her, så siger man, at det er også noget, der appellerer til den del af vores samfund, som har svært ved det. Kan de kigge på dem og så sige, det er mig, det vil jeg være en del af. Så mit forslag vil være, at man kigger på den svære del, det som er svært at tale om. Og når det er svært at tale om, så er det fordi, at for eksempel når vi i foreningerne har børn, som ikke har det jeg har været med til, som ikke har træningstøj, som mangler træningssko, som mangler det ene eller det andet, for at kunne være med på lige fod med andre. Hvordan taler man med børnene om det? Hvordan taler man med dem, som har? Hvordan taler man med forældrene? Og altså, hvordan får man skabt den forståelse i en forening, for at der er forskellighed? Hvordan taler man om det i skolerne? Hvilke muligheder skal man give? Skal man kunne låne tøj osv. osv.? Der kan være en masse stigmatisering i det her, men at man simpelthen bliver nødt til at kigge på, hvis vi skal nå det her, jamen så bliver vi også nødt til at snakke om dem, som gerne vil, men som har svært ved det. Pidumut qoyanartaava tiimi imaliinniit unga Yes, natoqqam taalluuperiarfissa amerlinissai isikkam arsornsilarsuani taalaarerpa paanit amerlinissa illu ilunigalortilamigalortorluuni taalaam imma pingaartu aam unammisarneri allanut akilikillinissa taut timersorneri silarsuan kisinaam aalaner silarsua aam eqqarsaatigissiiti periarfis aam tassan amerlinissa kissaatiginassaqaa assersuutiginarlu taaneqarpo pisuttarfiit sikkilertarfiin nuumiinaangit kisanam illaqarallani amerlinissaan eqqarsaatiginaa piileqarpallaarner kisian sikkilerna imma akalikillinerisannaam kisian aam pinguartarfiit aalasarfiin amerlinissaa assersuutilu sisimin taserali eqqaani taak pinguarfiineqarsinnaas qassinu kiaqaraluarlaniliini tamakku aam periarfis amerlisarnissaa taavat aam uku aaqissuuneqartarti kimulluuni peqataafigineqarsinnaasin aam taak akilikillinissaa imma aallunneqarnerisinnaappu tiimi ilsutsaqaq Igen. Hvad hedder det? Det er igen, som han sagde, med de her, vores rammer, vores baner. Vi har jo, jeg tror generelt, det er både i Nuuk og på kysten, der er kamp om træningstiden i alle haller, så vi mangler faciliteter. Og så har vi også det her, nu snakker jeg lidt for de ældre årgange, mangel på motivation. Vi har som regel en turnering om året, den varer måske en uge, det vil sige, at du skal træne 11 plus måneder for den her ene uge. Og det er svært at holde motivationen op i 11 måneder, når der kun er den her ene turnering. Så vi skal ind og kigge på turneringsstruktur, i hvert fald for de ældre årgange. Rejseaktivitet, igen, der var knægt, der var vi, Bjarne Kreuzmann sørgede for, at vi kom til Copenhagen Cup og det ene og det andet. Og det giver altså noget, det giver noget fællesskab, noget holdfølelse, og vi har faktisk U9 i Italien lige, eller U11 i Italien lige nu, der skal spille finale. Ja, det
virkelig spændende. Men det er sådan noget, der skaber noget glæde, og også forhåbentlig motiverer det til at blive ved med at fortsætte i sport. Das bude teidisi timersoqatiget fianingaani untakorluukatu anginiagaq 2030 mut pilersinnikuarsi nunat allat naligaligi taamat angisaqarsinnaasuut periarfissat suullun killeqangippata suutalliutissavak periarfissat sunaliini killeqangittuupat uа ангорусуккалуарпаасумиифин таман тимерсорфиссам тимерсортарфиаранngуами сорнунақарфиит аам тимерсортарфиаранngуақассис тамаавимми аамалу иллеқарфиит тамарми периарфисигиссаасас тимерсортарфит орниуффиин qassиннаасуни марлуугамик таамаатим уллаа наалаккерсуисерпут таана мисисуиффиинарлуа аалартима аснуаннааллатторуйуссуунга тас имаапоқ сулиа qanorluun inernertigaluarpat imma аллориам тассинатуи ингерлаффиин qassama аапассаатут ангаланиарнеқ тимерсортарфиннут тимерсқатигкаттуффиинут пеқатигиффин тамани аернангиннерилертуупат оқиннерилертуупат анингаатигул артиккаффиунани ингерлаавалерсинаасуупата унаммиуаарнери атааварту ингерлаа сорл атаинаам эққава писсугатриссикорми ила унаммиуаарнеқ акилигиннерилерсинаасуупат канорли уаи аам тимерсортартуутигут ангисақартигискалуарпат уаттас тааккумарлу такорлууган киллеқангиттуми ингерлаффигискалуаати qoyanaruissuaq ilasutissaqarpi yuuna atassiga ja så taam killeqangittuuppat inuaqatiit timersernerma annertunorisumani aningaasaliisaqaqaruarpuua isumanni imaangina timersoratiikkat tuffiuna aningaastussus kisianni suussaartu tamaavitta ulluinnerni inuunitsinni timerserneqitiutillugu inuaqatinga aningaasaliisaqaqaruartut taassuma sanniatigut амсаққуммиининнаама такутитамалангиваат тимерсорниссама порфиусартут тассааппут сулиффими пингаартитсинеқ илақутааннал пингаартитсинеқ таамааммат тааккуа қивиассагаанни ааммиммақа қивиартаарпарпуллуиннарни сулериаасерпут таан анникиллиллугу ассерсуутигалу иммаас паатиакуннааси самаани сулисарту иммақалуна сапаатиакуннаа 30 иммаат 35 налуаа аппариарлугу таа пиффис илаа аннерусоқ кеэмиссутсими сулиақарнерма аторлугу кеэмиссутсими сулиақартут амерлиппата аама савалиммиуниккатту марсами такуарпу савалиммиормиу qassifoorprintiunerpunukua кеэмиссутсими сулиақартууппут аама нунатигиккатсиингерлаан такуарпут qanutimersorni nututiinerso maani qriyaani taamaalлааффиа процент кеэмиссутсими сулиақар таамааттами иммаа пиффиссақарнерулертуурутта сулиффимми пиффисааннигиннуаса аторлуг исианисам илақутаани саммасаартитина аннертиллуи таакеэмиссутсими сулиарта амерлиллуиммаа таава инуақатсиги аттуа илинниартитааниккут эққарсартараатиккут теққиссутсиккут иммаа qaffannерисминнаассаалуарпу tasmas pattatилаақарниарси таатусарерпарпут укиут амерлиартуартиллигитсимим аалатитсинеқ ам анникиллиартуартарпоқ ам юунассаққиммиисаани меэққаниит инуусуттуну тасам инуусуттунгорнэрми ам тимерсуун ааллуссисит икили анникиллисарпут аамалу меэққатскеэрмимик ативинерат аммам уагит аннертисиартивиннарпор таат ам саққиммииссантикиппаттаанаа тимиккут арлаати акорнутеқарлитик тимерсорсиннаа нормит канорна периарфиссақингитсит пингаарнерсиуисеқассаппат тааккунинга киккит сиуллииллигит тау уккатаринеқартариақарпат имма туллериаарсиннагу наатим ааллартериарлат меэққат инуусуттут таакку уккатаанеқартариақарпут кисулаамму тоққаат таакку миссунерм такутитакка қивиараанни инуусутторпассуит канаа саммисақарниссамину тааккуа канаа тимерсортффиисиннаасини амигаатаартарпу кисианнаама нилерпуттуни тааккуа тимерсорсиннаанаат амигаатаартар пиллуа тунгааннаама утоққаат амерлиарторпут укиоққортусиарторпуу тааккунунгаама неқеруутит аам питтангорсарниссаат таалаам таассама саниатигут тимерсориаатсиассигингиттут миссуинерми тассани эққаангитторингаана тимерсориаатси 90-сит синнерлуг ассиингит тассани миссуинерам такутиппаама таамааттами соорлу тимерс
ассиингиттуник тимерсуутеқартут арпаттартут иукартартут иммақалуунни тимерсуутиналлинаам тааккуа периарфиссиннеқарниссаа иммақа сиуллууннеқарсинна тааккунанга киккит саллиуттариақарпат тассами тамам пингааритеқарналингилагут уа исмаамалиллугу ангерларсмаффам оқаллиттариақалерпугут ангерларсмаффи илуан ангиэққаамеэққаллу оқаллисигисариақалерпаат тааматут мупиили iPad-тит фирмтин аллалтипиллит атугаанерани исигингитсуусаат амерлаваллаалеқаат таамаатим кааматторусуннартукулугу ангерларсмаффими оқаллисигиннеқарли аамала ааланерулерниссақ тамаккуа qanannuannertigineran arlatu kaamattuineq angerlarsmaffinmingaan ааллаавеқарлин пеқатаатитсиниарта таава тиммик унгаарлу илаатимим аалатитсинерулерниссам киккунуксиуллиилли таакку саллиунниаригут Ja. Det er svært, synes jeg. Men vi har jo primært en kæmpe ungdomsafdeling, så det er måske der, vores fokus ligger. Og der, hvor vi bliver lidt hæmmet, det er måske også, på trods af, at vi er op mod 30 trænere, vi har i klubben, så støder vi på et loft med antal af børn, vi kan have. Vi havde en FCK-camp på et tidspunkt, og det der ligesom også faldt ind eller skal sige, det vi fik et bedre indblik i, det var at faktisk hvor mange børn en træner havde. Og vi har jo nogle gange overgange, der er helt op mod 30 børn, hvor der er en træner, og det kan godt være svært at styre og få noget ordentlig kvalitet ud af. Der havde FCK omkring en træner per 10 børn. Så vi rammer lidt panden mod muren, når vi ikke har flere tider. Vi kan måske godt finde flere trænere, men et eksempel er, at vi havde U13, hvor mange havde vi der rykket op? 20 til en allerede stor U15-afdeling. Og så blev de lige pludselig op mod næsten 40 børn, der skulle spille der. Og der måtte vi være kreative, så der lavede vi en U14-afdeling, men det var fordi, vi var heldige nok at kunne få tider til det. Så der stod vi lidt panden mod muren der, men ja, vores fokus ligger primært på børn og unge, og det er nok også der, vi fokuserer. Men vi har helt fra, jeg tror faktisk, vi har U3 til veteraner. Veteranerne, det kører sådan lidt mere selvstændigt, heldigvis ikke. Ja, Rønner, der er Jesper Olesen. Jeg tror på, at vi skal sætte ind over for børnefamilier på den måde, at vi er nødt til at skabe nogle rammer, så forældrene, at de kan vise deres børn glæden ved at være fysisk aktive. De fleste af vores børn kan faktisk godt lide at være sammen med deres forældre, og det kan vi lige så godt prøve også at være forbillede i den sammenhæng. Og det kræver igen, at vi er nødt til at sætte nogle, gøre det på en lidt anden måde, fordi det kan ikke være 5-årige, der spiller mod 5-årige og den slags, fordi det skal være, at forældrene også er aktive for at vise, hvor vigtigt det er. Vil du ikke kigge til livet, så kan du også. Jeg tror, det korte svar, det må være uddannelse. Mere uddannelse og en bedre uddannelse, så kan vi altid diskutere, hvad den bedre uddannelse indeholder. Utertifiqqilaarlakki immaat ila uani timimik aalatitsinerpaangussagitта taava kikkunuku imma pisariaqartit kiut immaattussalli iliniarfeqarfi iluani titakpivili. Jamen det er både personalet på skolerne, men det er også børnene. Så målsætningen er jo sympatisk, men spørgsmålet er, hvorfor vi skal være verdens mest fysisk aktive land. Det kræver, at man kan tolke, hvad det betyder. Og for mig, det kan være forskelligt, men for mig så handler det om,
at der er et sundhedsperspektiv i det her, der handler om noget trivsel og noget glæde. Men det er jo den linse, jeg ser det igennem. Og hvis man bare vil være bedst, jamen så kan man også følge med. Så kan man sige, at man kan have forskellige motivationer for det. Men jeg mener, at den bedste motivation, eller den bedste tolkning for mig, det er, hvis man har en nuanceret faglig indsigt i det. Det gælder både på børneniveau, men også som underviser. Brianna. Der var tassangani apeqimmut ila tassinga anginiakkamut ingerlaarnitsin soorunami inivit suleqataasissat kivitseqataasissat isumalluutaasissat pisariaqartippagut sapingisam amerlasiit aam kikkutamarmit tassing peqataasinaasit nalingilaatsimersoqatiikattuffiata taana uteqattaarlugulu upperalugulu kaimissaaриnermin ateqattaarpa kisianni nalingilorp suliani suniliinniit aam pingaarnersiivineq ingerlattariaqartarparput nukissat taakku atigassat killeqartarmata taapingaarnersiivinermi kikkunuku kivitsisussat pingaarnerpat inissisimassas idunningan alertissinnaarut ila tan ersaqqisaaqilaasavara kikkut tamaam pingaaruteqarput kisianni pingaarnersiuanermi nukiit salliullugit ukkatarinnitsis kikkut taakkunang isigissavagut Det ved jeg sgu ikke. Jeg synes Grønlands Idrætsforbund jo gør en kæmpe stor indsats for at fremme en dagsorden og sætte en vision. Og det synes jeg, det er det vigtigste. Det er den vigtigste opgave give fra. Og så mener jeg, så gør alle foreninger og aktører i det her, de gør også det, de skal. Jeg ved ikke, hvad det vigtigste er. Jeg ved ikke, den indsigt tror jeg ikke, jeg har. Jeg tror ikke, jeg er den rigtige til os. det ajungila mikrofon ingerlateqqikkusukik ingerlateqqinarsinnaavat Moisiman keumissutiksulisun taakku qaranatornam tamaam pingaarpun kisianni aam yuuna aqarnerat qarsaatigisiitsi maan ui 4% keumissutiksulisuugu taak imma amerlisarnissaa aallunnerisnissaa uisimanni pingaarnerpat qinnerqarsinnaaq qinnersissagit siunnersuutiqarsinnauqan isillittaakku keumissutsami sulisut amerlisarsinnaaneriggu taanaqalaartarap una ingami suliffik ilaqitallu palangisqarnerinissaan sorlu aallunnerissavara tamarmi palangisqarfigisinnaagaani sort suliffi paasinnittort imalin inissaqartitsisor aam meeqannammin piffisqarfigineraligi ilaqitala aam nammin ja ens egen hobby tassami nammin aallukkusuta piffisqarfiginernissaa ja suliffi imma qaatinerisut imma aam keemussutsim sulinissa qanitu aallartissinnaappat suna piumasaqaataava imalin suna piginnaaserissavaat tamakku ersaqatsinnissaa aam sunnersuutaasinnaa qoyana timi ilassutissaqala Det var egentlig bare, nu nævnte du det her med lærere, der havde det her idræt eller lokalvalg, hvad det vil kalde. Ja. Bare et forslag, det kunne være, hvis det var en ideel verden, og vi havde arbejdsgiver, som bare kunne give mennesker fri, så kunne det jo være, at man i stedet for introducerede en sport til jeres elever, at der så kom en træner fra en af klubberne, whatever, og så lige havde 2 timer for at introducere det her, og det kunne også måske være noget, hvis der var interessefolk, der kørte kontinuerligt, at der kommer uddannede trænere og underviser i sportsgren i idrætstimerne i stedet for. Jeg tror også, det her med de frivillige, som Ungarn sagde, vi ser jo også hos børn, at forældre er meget aktive, men som de kommer op i overgangen, så ser vi mindre og mindre forældre til træninger. Det
både godt og skidt. Der er nogle forældre, der er meget, meget aktive på måske lidt negativ måde, og så er der nogen, der er meget aktive på en rigtig positiv måde. Og vi ser jo også, at jo ældre vi kommer op i årgangene på børnene, så falder også flere fra. Og om det hænger sammen med forældreaktiviteten, der kan være, der er et eller andet der i hvert fald. Jeg nyder stadigvæk at tage op og se min dreng spille fodbold. Altså en vand i dag. Men altså, jeg kunne godt tænke mig måske forældre, hvis vi havde dem lidt mere, de kom og støttede dem lidt mere i deres sport. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi har en forældreopbakning hele vejen op igennem. Også selvom børnene bliver til voksne. Qoyanaq tassa tusaasinnerapila ilis аллерфиссиннингаанниит саммивилиммик тааматсиуннэрсуутеқартарпуси илисситау тимерсоқатигкаттуффииннингаан писсанганерпа амсиуннэрсуутиссассуuna тунгавилеэқарпугут тимерсоқатигкаттуффианнингаани такисиннаасуга армалиллиимаанак ингерлэрсорлу таала саққимиин қақаттаариарпут кисиа исмақарпунга акисуссаақатаасмаанак кеққиссаа иссиаррап аамаккуа аллориақатаассуссат ангерларини сулиаму аама тусаасаминни паассаминни сулиассаллу тигисаминни аллориаққиттуссат пеқатигисассава таамаатим исмаамалиллугу пингаарнерсуиссагатту уллумик кеққиссаамааниитугут таматта акисуссаақатааллута таана нукитсерсаққиинартиссаасоо qoyanaq Jonas ilassitsaqarput иматорсуунгиттор тас сиуннэрсуутеқарпугут уллаамма эққаавак тааккуа сиуннэрсуутипиасут пеқатииф каттуффилаасертаа тассини сиунертаалу пеқатииффи каттуффииллу соорнима муаллаффаарфиму таак қаниму сулеқатииннерунисса агуниарлугу кисалу меққатуарфиани аама тимерсорнеқ ааланнерулерн таат эққуннеқарниссаани таансамминеқарниссаа кисалу тимерсортарфи тас тааккуа пигаартиллугу киун туллуутниссамани уккатааниартуссааву qoyanaruissua tas massakkiit maanik saqqimmiinersi taamatul oqallinnersi naanialissavarput qoyanaruissua saqqimmiissassin oqaaserisan sinnullu itisuunut am eqqarsalersitsisunut am qularnangi eqimattakkaarnermi am eqqarterneqaqqikkimaarput kisiam tas oqarsinnaavuununatsin timim aalatittinerulernissamut imaliinniit inuunerissаарnerulernissattinnut timimik am aalatittinissat pingaaruteqarnerpaat ilagigaat Jonas pulatta Jimmy ungaaq Jesper pilulu qoyanaruissuarmaan piffissars atorlugu saqqimmiartersinnaagassi immersuaqataallissilu qoyanaruissu